Hi guys! So, ngayon na nag-video ulit. So, back to school na and may gagawin ulit tayo. Okay, ang gagawin natin ay what's in my bag? So, parang ano siya. Yan. So, parang nalabhan na to. So, clean na to. Ayan guys. Yan. So guys, anong uunahin natin? 1, 2, 3. Ito na lang. Mas maliit to eh. So, what's in my bag talaga? So, guys. Yung ano ko pala, guys. Yan. Yung sharpener pala. Nakalimutan ko yung pangalan. So, hindi ko muna bubuksan to. Bubuksan ko na ata. Tsaka. Kasi guys, nagyayay yung ate ko kasi binuksan na to eh. Ayan siya. Follow nyo din guys ako. Wala ka pa nga nag-video. Okay guys. So, ayan guys. Box siya guys. Hindi siya round. And next is ito lang talaga guys. Pwede ikat para madami daw. Ano? So, hindi ko to bubuksan kasi baka madumihan. And yun lang yun guys. So, yan. So guys, ito pala yung pencil case ko. Ano yan sa ano tayo? And, tapos ganyan. Tapos, guys, ang clean niya. Diba? First, guys, itong whiteboard marker. Then this color. Like this. Highlighter man yan. Anong color ba to? Diba color to? Gabi kaya. And may dalawa din to guys. Purple and ay, nakita na. Wala nang drums. Ginaya niya ako. So, itong kulay pink and this one is blue. Yes, girly. Scissors. Baby shark. So, binigay to ng aking that's mine kasi guys, explain ko. May 6 kasi akong ganyan. And yung tatlo guys, binigay ko na lang sa kanya. Kasi 6. Tapos isa guys, kulay pink. Di mo makita. Ayun o. Yan. Tignan to. And blue, maliit lang. Kasi 1K challenge kasi. Wala kang magagawa. Mahal mo na. And itong pencil, 1. Not 1. Ay. Not 2.
but 3. And this kulay black na ball pen. Ay, ganito pala yan, guys. Ayan, kaganyan mo. Tapos dito may pupulot. Sa ano pala to namin? Sa SM nabili. Ayan. Uy, SM? Huy! And itong kulay red. Pang check namin. Ay, grade 3 na pala ako, guys. Tapos ate ko, sabihin mo yung ano mo, Grade name. 4. Yan. And, ano lang to, parang binili lang namin to. Pero hindi sa SM. So, wow! Ubus na! Ubus na, guys! So, guys, next is the sticky. Diba, guys, di mo aanihin yan kasi parang backgrounds yan. So, yung spelling, ay yung, yung name niya, sticky. Sticky! So, madami siya. Ganyan. Sticky notes siya, guys. So, next ay crayons. Crayola. Crayola. And this, madami siyang Crayola. 16 pieces sa'yo. Akin 8. Ata. Hindi ko sure. Next is this. Dong-a. Parang ano siya, guys. Madami siyang colors. And yun lang. And ano siya, guys. Hala. May tatlong itong paper kasi grade 3. Kasi 3. Diba? Next one, the big one. Pero unti lang, guys. Yan. First ruler na pwedeng ganito. And wobbly siya. Next ay my notebook. Yan lang. Yan lang siya, guys, kasi may notebook na siya eh. So, yan. So, Abby pala napili ko kasi yun lang, guys. What's in my bag?